नमस्कार, मैं उर्वशी नेवड़ेकर। आप देख रहे हो पुलिस ऑफ इंडिया न्यूज़। वडोदरा शहर के छानी गांव में देरी के बाद वडोदरा गैस लिमिटेड द्वारा 2,86,00,000 रुपए की लागत से नई गैस लाइन बिछाने के कार्य का उद्घाटन गुजरात सरकार के प्रधान आरक्षक एवं रावपुरा विधानसभा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल ने किया। कार्यक्रम में डेप्यूटी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, वडोदरा गैस लिमिटेड के अधिकारी, विपक्ष की नेता अमी रावत, स्थानीय काउंसिलिंग जहां भारवड़, हरीश पटेल और रश्मिका वाघेला और बड़ी संख्या में स्थानीय निवास उपस्थित थे। बाइट अमी रावत, नेता प्रतिपक्ष। छाणी गाम लगभग 17 वर्ष पहला वडोदरा महानगर सेवा सदन में जॉइन थयुं। घणी बधी इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसीसथी वंचित हतुं। खास करीने पाणीनी लाइन, ड्रेनेजनी लाइन घणा विस्तारोमां नहोती, स्ट्रीट लाइट नहोती अने गैस लाइन तो सदंतर कोई बी विस्तारमां नहोती। 2.5 वर्ष पहला चूंटणीमां अमे तमाम काउंसिलर्स ज्यारे अहींयाथी चूंटणी लड्या तो आ एक कमिटमेंट अने एश्योरन्स आपेલું। 2.5 वर्षथी निगममांथी लाइन क्रॉसिंगमां जे केनलनी नीचेथी लाइन क्रॉसिंगना अवरोध हता तेनुं खूब फॉलोअप कर्युं। फाइनली आज लाइन लेइंगનું કામ શુભારંભ થઈ રહ્યું છે ત્યારે એના ઇનોગ્રેશન સેરેમનીમાં તમામ કાઉન્સિલર્સ હાજર છે। આગળ જે બી અવરોધ આવે વી વિલ બી ધેર વિથ ધ ટીમ, પણ અમારી આશા છે કે આ કામ વહેલું પૂર્ણ થાય ને સૌ નાગરિકોને ગેસની સુવિધા તાત્કાલિક મળે। કામમાં જે વિલંબ થયો છે એનું કોઈ કારણ? બેઝિકલી વિલંબનું એક મેજર કારણ એ હતું કે નિગમમાંથી ગેસની લાઇન એમની કેનલની નીચેથી લાવવા માટે ક્રોસિંગ માટે પરવાનગી લેવાની હતી। એ પરવાનગીમાં વિલંબ થયો છે, એનું ખૂબ ફોલોઅપ કરવું પડ્યું છે બે ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે કોઓર્ડિનેશન માટે। અને આ બતાવે છે કે જે એડમિનિસ્ટ્રેશન છે તેમાં ઇન્ટર ડિપાર્ટમેન્ટલ કોઓર્ડિનેશન નથી ને એના લીધે નાગરિકોને ભોગવવું પડે છે। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें